Selamat pagi. Ora usah opening, langsung wae mangkat mancing. Kali ini kita akan mancing di spot Serayu, ngisor sampah. Ini kita sudah berada di lokasi TPA Laksono. Kita mancing di bawah sana, tapi lewat belok kiri. Oke, langsung saja kita OTW ke lokasi. Simak terus video kali ini ya. Jangan lupa di like, pokoknya di like. Kita menuju lokasi Gites karo glugak jenenge. Kali ini kita akan mancing uceng ya, kira mancing uceng saulie. Wong pagi ini habis gerimis, jadi dalane mandan becek. Ye medun terus ngetut nakiye, dalane mandan lunyu ya. Hati-hati, tetap waspada, bukan kebanting eman-eman HP nih. Kai sepote kai nang dhuwur kana karo nang ngisor. Dewek labuh sekang ngisor kok munggah merana kae. Seteruse turut kaline. Pokoknya liwat jalan ki terus. Oke gengs, iya dewek wis tekan lokasi piye pas ngisor sampah. Nah iya dewek gapan mancing nang ngisor kono kuwi. Debit airnya lagi tinggi, soalnya lagi musim penghujan. Oke gengs, banyunya lumayan apik. Bukan ucengi liar. Oke, kali ini langsung saja kita mancing uceng pakai umpan klik. Setelah kliknya wis 3 minggu bukan ye. Langsung ke spotnya pakai umpan klik. Langsung frontal. Bismillahirrahmanirrahim.
guys, poin Uceng. Oh, double kill. Double kill. Kita double kill. Guys. Nah, bokol. Double kill bokol. Mantap. Dapat lagi, gengs. Dapat wader, anakan wader. Salah bawa waring ini. Harusnya waring yang buder. Karena geng mau mancing Uceng kok dapatnya bokol terus. Gimana ini?
Dapat lagi, geng. Ini anakan maser ini. Bibit maser. Poin ikan maser. Poin maser. Malah anakan maser. Nanti kita rilis, guys. Rilis nang akuarium. Poin lagi, guys. Poin bokol. Waduh, ini anakan uceng, guys. Masya Allah, racun uceng nih.